Assalamualaikum. I've stated my stand on the theology of kalimah Allah. Now I want to talk about the case of kalimah Allah with regards to what is happening in the country now of the recent development. There is all kinds of mixed reaction. Some people are very happy that the government is withdrawing their appeal with regards to the kalimah Allah case. Some people marah the government and rasa betray dan government is allowing non-Muslims to use kalimah Allah. Okay, let's get matters into the perspective. Okay, there has never been an issue on whether Muslims and non-Muslims are allowed or not allowed to use Allah punya nama. Okay, the case started with Jill, a Melanau punya Malaysian from Sarawak. She brought in publication CD discs that contain the words Allah, Salat and all these things, but it is not about Islam. It is about Christianity. Now that was withheld by customs, and customs confiscated that because customs followed a particular procedure, and customs confiscated under the very text that non-Muslims for Christianity cannot use the word Allah and other Islamic words that is deemed to be exclusive to Islam. They use their procedure and they withheld and they rampas benda tu. Okay, now that Jill lady, she decided not to just allow that. She decided to take it to court. She challenged that. And with her lawyers, they brought the case to court. And custom contend that they buat tu konsisten dengan keputusan Jemaah Menteri yang dibuat pada tahun 1986. Okay. Now, however, what the lawyers did, they managed to show that Jemaah Menteri punya keputusan berbeza dengan apa prosedur yang dikuatkuasakan oleh customs dalam merampas di CD. Okey, jadi Jill punya kes apa dia nak? Dia nak CD dia balik. Dia bukan nak government certify yang Allah ni boleh digunakan oleh orang-orang Kristian dalam buku-buku dia. Bukan. Dia nak dia punya CD balik. Dia dah bubuh pun Allah dah apa-apa semua dalam dia punya publication. Jadi custom decide tak boleh ada benda tu, tak boleh masuk dalam negara ni, dia rampas. This was challenged, it went to court. Jadi bila went to court, Jemaah Menteri buat satu keputusan, prosedur satu keputusan. Bila examine in court, court dapati Jemaah Menteri decide lain, tapi the procedure penguatkuasaan custom tu berlainan, bercanggah, konflik dengan the keputusan Jemaah Menteri. Jadi bila Jemaah Menteri dah buat keputusan, it becomes law. Bila custom enact apa-apa yang dia buat tu also becomes law. Tapi bila kita buat law, okay, law yang kita buat dalam satu land tu dia tak boleh bercanggah. Dia tak boleh konflik. Dia tak boleh kata satu kata hitam, satu kata putih. Tak boleh. It will not become grey. Okay. Jadi kalau benda tu konflik, yang buat law tu siapa? Yang buat law tu is government kan? Okay. Jemaah Menteri is government, custom pun government. Jadi dalam undang-undang, this is where Home Minister tak menerangkan. Dalam undang-undang, kalau ada ambiguity, maknanya kekeliruan, sama-sama, undang-undang ni kata macam tu, undang-undang ni kata macam ni, tak sama, berlawanan. Jadi bila berlawanan, orang nak ikut mana satu? Jadi under the law, ada rule ni, this is the rule of law that applies in any country, UK, Europe, mana-mana pun, undang-undang. When there is ambiguity, salah tu is salah orang yang buat law tu. And therefore, orang yang buat law tu now have to allow orang yang suffer because of dia punya conflicting punya law tu membuat pilihan mana yang boleh. Jadi law tu tak terpakai pada dia. Dia boleh decide ini atau itu.
Kalau law ni kata hitam, law tu kata putih, dia boleh choose putih atau hitam. This is how the law works. And because of that, rampasan custom yang ambil dia punya disk tu, based on jemaah menteri punya decision, rampasan tu tak boleh dibuat. Tapi custom punya rule, punya law kata boleh buat. Nampak tak? Dua benda yang conflicting. Jemaah menteri punya decision is that kalau publication yang bukan Islamic punya masuk perkataan Allah kah apakah digunakan, dia kena clearly state tidak boleh disebarkan, tidak boleh digunakan oleh orang Islam. Orang Islam tak boleh akses benda tu. Dia kena tulis depan-depan supaya orang Islam tak ada opportunity, tak ada kebarangkalian, tak ada risiko to confuse. Baca buku tu ingat benda tu Quran. So, jemaah menteri punya decision was along that lines. Tapi custom punya decision, anything yang bukan Islamic, ada perkataan Allah ke apakah, rampas. And therefore CD perempuan ni, Jill ni, dirampas. Now, CD tu punya matter lah yang ada nama Allah, itulah yang menjadi kes di Sarawak. Dia challenge yang tu, dia bawa pada mahkamah, dan bila mahkamah nampak percanggahan, mahkamah kata, sorry government, you cannot win, Jill will win because you punya yang penjagah. This is what the Home Minister tak clarify. Dia tak explain pasal orang rakyat biasa, rakyat jelata tak faham konsep ni. Okay, so because of that, government tewas, Jill menang. Jadi bila Jill menang, government kena bagi balik kat dia disk dia yang ada content tu. Jadi Kementerian Dalam Negeri at that point of time appeal to go to a higher level, nak pergi ke pada appeals court. Nak minta hakim at higher level to overturn the decision supaya rampasan tu jadi betul, jadi lawful ikut undang-undang, supaya Jill tu tak dapat balik dia punya disk tu. Pasal kalau Jill tu dapat balik disk tu, dia pakai kerajaan masa tu khawatir takut benda tu boleh diguna untuk memperdayakan orang Islam dan takut orang Islam terkeluar daripada agama. So itu kepercayaan mereka. Banyak orang Islam percaya macam tu pun. Okay, so this is what happens. Now, what happens now? That appeal was still pending. Bila kerajaan Madani take over, Kementerian Dalam Negeri tengok balik kes tu, and dia nampak that the reason why dia kalah because percanggahan undang-undang keputusan Jemaah Menteri tahun 1986 dengan undang-undang custom yang merampas tu. Jadi mereka nampak bila kalau pergi pada Court of Appeal atau pergi pada mana-mana court pun, kalau bercanggah, the rule will be the same. Tak ada beza in the outcome. Outcome tu will be sama juga, and court will say, Jill, you menang. Dah pergi appeals court level dah. Lepas tu appeal lagi, pergi pada persekutuan court ke? To federal court, apex court. Kalau pergi situ, sama cerita pun. Pasal benda tu simple, straightforward case. You punya undang-undang bercanggah, and therefore tak terpakai, and therefore court kata rampasan Jill punya disk dan bahan cetakan semua tu tak betul, return balik pada dia. Court tak buat decision yang Jill dibenarkan menggunakan nama Allah untuk agama Kristian. Itu tak timbul soal dia. Dia tak kata boleh atau tak boleh, because that is not the case. The case is the rampasan disk. Of course, kalau benda tu bagi balik kat dia, kepunyaan dia, dia boleh guna seperti mana dia nak pakai pun. There's nothing we can do. There's nothing kerajaan can do pun. Okay, so jadi bila sekarang ni masuk, kerajaan buat decision untuk apa appeal? Membazir masa kerajaan, membazir effort kerajaan, membazir wang, membazir time mahkamah. And benda tu bila kerajaan kalah lagi, memperbodohkan kerajaan dan lagi melemahkan kerajaan on this particular case, isu Allah ni. Jadi kalau benda ni lemah and tewas sampai ke federal court, jadi benda ni boleh digunakan untuk orang-orang yang memang maybe nak guna perkataan Allah apa semua tu untuk memurtadkan orang Islam. Itu orang Islam takut kan. Jadi Kementerian Dalam Negeri kena jaga tu juga. Walaupun kalau benda tu tak berlaku, tapi orang Islam ramai worried benda tu berlaku, jadi tak tenteram dan tak aman negara ni. Jadi KDN kena manage
ketenteraman dan kesejahteraan dan keharmonian rakyat yang berbilang kaum. Jadi what they decided, they withdraw that. Jadi bila withdraw that, orang kebanyakan orang Muslim dan banyak orang-orang PAS, orang-orang lebay-lebay, Muhyiddin, semua ambil kesempatan untuk dapatkan political mileage. So dia kata patut bagi mahkamah decide, tak patut withdraw. So nak tunjuk, nak portray yang government Madani ni tak Islamik. Pasal government Madani ni kononnya membenarkanlah ni orang-orang by not appealing, membenarkan orang-orang kafir mengguna nama Allah. Itu bagi orang Islam marah. Kerajaan ni sedar yang orang Islam memang sensitif dan dia mungkin fikir macam tu. Jadi dia dah explain. Dia hanya tarik balik dia punya appeal with regards to rampasan of the disc. Itu saja. Jadi isu of whether Kristian boleh guna Allah ke tak, itu sekarang ni tak timbul pun sekarang ni. Tak jadi pun. In fact, in other states, tak ada siapa pun bawa Bible yang ada nama Allah ke yang dirampas. Tak ada kes pun lagi. Jadi, please understand that. Understand that as far as the court is concerned, court tak involved and mengatakan siapa boleh pakai atau tak boleh pakai. KDN also tidak kata boleh tak boleh pakai. Dia cuma cancel, dia punya tarik balik, dia punya appeal on the rampasan of the disc. Because they cannot win anyway. And why they want to prolong and tarik benda. Okay. Now, instead, what do they say now? Bila sekarang dah tarik, benda tu dah jalan, this government also recognize that orang Islam ramai upset. Orang Islam banyak gusar. Gusar and worried that sekarang ni nama Allah yang kita sayang and kita semayang apa semua tu, benda tu boleh digunakan oleh agama-agama lain dengan cara yang kita tak setuju. Kita rasa benda tu tak betul. Okay? Jadi government understand that sentiments, and this is what the government has decided to do. They're going to decide now. Sekarang ni dah tarik balik yang tu. They now and tadi isu apa? Bercanggah kan keputusan Jemaah Menteri dengan custom punya rule, right? All the rules yang ada tu. Sekarang ni they have to make sure benda tu kena di-cure. Kalau tak cure, in future jadi lagi, nak kena rampas lagi sekali orang tu akan menang in mahkamah. Jadi satu kerajaan yang responsible, they have to reenact and buat balik satu holistic law yang tak conflict with each other, a holistic law yang adil dan mengambil kira sentimen dan sensitivity segala agama. Jadi ada orang Kristian, ada orang Islam, ada orang agama Hindu, agama Sing yang also pernah pakai Allah. Jadi siapa yang boleh pakai Allah? Kalau bukan orang Islam saja, kalau ada agama-agama lain kena pakai Allah pun, under what circumstance, under what syarat? It cannot involve orang-orang Islam, for example. Jadi whatever they're going to come, they're going to draft this, they're going to speak to all the relevant people, termasuk orang Melayu Islam, termasuk orang Kristian. Dia akan bincang and come up with a draft, and this draft akan didiscuss di Jemaah Menteri with all the stakeholders, UMNO, Parlimen pun mungkin akan discuss dengan UMNO, dengan Amanah, dengan PKR, DAP, semua akan discuss. Bila discuss, dia akan persembahkan pada Agong, pada raja-raja. Raja-raja ni are the keepers of Islam in the country. Jadi benda-benda tu kena satisfy raja-raja pun, and raja-raja pun kena percaya yang benda tu boleh disetujui terima oleh orang Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, yang semua pun mungkin ada nak guna nama Allah ke macam mana ke. So therefore this is going back to the drawing board, so that we don't have a situation of ambiguity lagi dah. Tak ada situation where benda ni konflik dengan yang tu, dan konflik undang-undang konflik, and you buat rampasan, you arrest people ke apakah, benda tu tak betul, and mahkamah kata benda tu tak betul. This is bad on the government, this is bad on kita punya judiciary and the law. Orang akan fitnah court macam-macam, orang fitnah AG macam-macam, orang akan fitnah Menteri Dalam Negeri macam, orang akan fitnah Perdana Menteri. This is not good, and this is what the government is seeking to do, and I fully support what the government did. I support the government withdrew the appeal
on di rampasan of the CD tu, memang tak boleh rampas pun because the law does not support that. And now that they've done that, they are doing the extra mile now to redo the law, to make sure the law tu disetujui terima dan dipersetujui dengan semua orang, termasuk orang Melayu yang kata okey, law macam ni okey. Dan kita tak worry lagi dah, because banyak orang Islam percaya kalau orang kafir guna nama Allah tu disalahgunakan atau dihina, dia rasa dia berdosa dan dia rasa Allah akan marah and bala akan turun. This also has got to be managed. It's a very thorny issue, isu yang berduri, and kena berjaga-jaga, because kalau buat tak tentu gaya, the races fight and kerajaan tak aman, negara tak aman, kerajaan tak stabil, and last sekali yang akan suffer kita semua. Kita berkelahi sesama kaum dan sesama agama. This is what KDN is doing to manage. This is what Cabinet is doing to manage. This is what PM is doing to manage. And Agong and the Kings also have an important role to be the check and balance. Jadi allow that to happen, and tak payah question and memfitnah and earn dosa by saying all kinds of things with regards to the government's withdrawal on the Allah punya appeal case. Okay, whatever Anwar kata, that this ruling and the withdrawal applies only to Sarawak saja, not other states. In fact, it's bukan Sarawak saja, it's only to that jail punya case tu saja. With regards to the disk saja, orang Sarawak lain tak ada bawa disk ataupun buku-buku lain yang ada nama Allah ke apakah, and none of that kena rampas and jadi court case. So there's no pain point. Jangan bagi ada pain point. Don't make a mountain out of a molehill. Kita aman, and tak ada siapa menggugat agama Islam atau menghina agama Islam, and I think the government is focused on more important things. Harmoni negara, kestabilan kerajaan, dan kemakmuran ekonomi kita. This is what we should focus on now. Assalamualaikum.